Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112. Mi ćemo se danas baviti upotrebom topa na F-A18C. Ovaj avion, kao i većina američkih lovaca, ima onaj standardni M61 Vulcan, 20 mm rotacioni top, smješten je u nosu aviona i može se koristiti za napad kako na zračne ciljeve, tako i na ciljeve na tlu. Prvo ćemo se malo pozabaviti napadom na ciljeve u zraku. Najjednostavniji način da odaberemo top za borbu zrak-zrak je pomoću onog prekidača za odabir oružja zrak-zrak, koji se inače nalazi na upravljačkoj palici, no u DCS-u ga je moguće koristiti ili pomoću tastature ili da te funkcije dodijelimo nekoj od funkcija na HOTAS joysticku. Na tastaturi defaultna postavka je lijevi shift i X. Evo, sada smo odabrali top. Stavit ćemo malo u aktivnu pauzu da malo detaljnije to pogledamo. Postoje dva načina rada, to jest dva načina gađanja topom. Jedan je ručni, to jest bez upotrebe radara, drugi je uz radarski zahvat. Kada smo odabrali top, automatski se podesilo još nekoliko stvari. Za početak, avion se postavio u režim rada zrak-zrak. Također moramo provjeriti je li ovaj master arm u gornjem položaju arm, kao i za svaku drugu borbu općenito. Na lijevom DDI ekranu imamo ovaj prikaz mogućeg naoružanja. Trenutno imamo isključivo top na raspolaganju, ostale ove podesne točke su prazne. ARM znači da je oružje spremno za upotrebu. Ovdje imamo broj raspoloživih zrna, 578, to je maksimum. Ovo ovdje daje nam mogućnost odabira jedne od dvije vrste municije. Ova M50 je nešto starija municija, PGU je nešto noviji tip, ima nekako kombinirano djelovanje pancirno-eksplozivno zapaljivo. Odabir mora odgovarati onom odabiru sa samog početka, znači sa izrade misije. Ove PGU su se pokazale nešto manje pouzdane u praksi, to jest osjetljivije su na nekakvo prerano opaljenje. Ovdje zatim imamo odabir high ili low, to je brzina ispaljenja. High je maksimalna brzina ispaljenja od 6000 zrna po minuti. Možemo to eventualno promijeniti na low, to je 4000 zrna po minuti ako iz nekog razloga želimo. UFC nam daje mogućnost unosa raspona krila. Očekivani raspon krila aviona kojeg napadamo. Vidimo da wingspan, odnosno raspon krila, trenutno nije definiran, ima samo ove X-eve. To nam može koristiti ako koristimo onaj ručni način bez upotrebe radara. Sada ćemo pokazati kako to izgleda. Odaberemo prvo ovaj UFC, zatim ovu opciju wingspan koja se tu pojavila i unijet ćemo raspon u stopama. 37 je raspon MiG-29 i vidimo da se sad ta vrijednost ovdje definirala. Odabirom topa automatski smo odabrali i radarsku opciju za blisku zračnu borbu koja se zove Gun Auto Acquisition Mode. To je jedan mod koji fokusira djelovanje radara isključivo na ono što vidi head-up display. Znači vidimo ovaj krug ovdje koji određuje polje koje radar prigledava. Po dometu mjeri do 5 nautičkih milja od nas. Također na ovom prikazu radara vidimo šta radar zapravo skenira, samo ovo po horizontali i ovo po vertikali. Ovaj mod djeluje po principu da kad neki avion uđe u ovo polje, a da je na manje od 5 nautičkih milja, bit će automatski zahvaćen. I ući ćemo u takozvani single target track mod, odnosno radar će pratiti samo njega. Ako nismo zadovoljni s tim ciljem, ako ih ima više, onda možemo sa tipkom S odbaciti tu metu. Recimo, ako ima i nekih prijateljskih meta, radar je zahvatio nju,
onda možemo koristiti to odbacivanje. Ovdje vidimo da je top odabran kao glavno oružje, imamo još 578 zrna, a ovdje je ovaj takozvani ljevak koji sada još tako ne izgleda, ali sada ćemo malo pustiti pauzu pa ćemo izmanevrirati. Sada ćemo staviti glavnu pauzu da malo objasnimo kako djeluje ovaj prvi ručni način rada bez upotrebe radara. Znači recimo da radar nije iz nekog razloga aktivan, možda je neispravan, ili možda želimo ostvariti nekakvo totalno iznenađenje i ne odati svoje prisustvo, prešuljati se protivničkom zrakoplovu, onda ga možemo napasti s ovim ručnim načinom. U teoriji djeluje vrlo jednostavno, potrebno je izmanevrirati naš zrakoplov tako da protivnički dovedemo unutar ovog ljevka i to tako da mu krila diraju rubove ljevka. S time što je ova točkica predstavlja udaljenost od 2000 stopa, ova točkica je 1000 stopa. U praksi to nije nimalo jednostavno. Nagib aviona nikad neće biti baš točno takav da odgovara ljevku, tako da stvarno nije baš lako pogoditi ovom metodom avion, najvjerojatnije ćete doći na nekakvu manju udaljenost gdje je puno teže promašiti. No, mi ćemo se sada pozabaviti ovim drugim načinom, to jest ciljanjem pomoću radarske akvizicije koji je ipak puno jednostavniji. Ispred nas se sada nalazi jedan Suhoj 24, ova točkica ovdje, i pokušat ćemo ga napasti i oboriti topom uz upotrebu radarskog zahvata. Znači aktiviramo lijevi shift i X. I sada smo aktivirali onaj mod za automatsku akviziciju cilja. I vidimo sad tu neku promjenu simbologije na head-up displeju. Avion se nalazi ovdje. Međutim, radar ga još uvijek prati. Ova strelica ovdje nam pokazuje gdje se avion nalazi kada nije točno unutar head-up displeja. Znači, kada ga ne vidimo unutar ovog polja, lijevo je. I dalje imamo ovu oznaku top, 578 zrna. Ova oznaka RDR, odnosno radar, znači da je radar aktivan. Ovo ovdje je zapravo sam ciljnik. Točkica u sredini nam pokazuje gdje će naša zrna završiti, odnosno mi moramo manevrirati tako da točkicu u sredini ciljnika dovedemo na sam zrakoplov, ali ne još. Malo je tu sve preklopljeno pa nije najjasnije. Ovo tu predstavlja domet domete. Kako se domet bude smanjivao, tako će se ova crtica unutarnja kretati obrnuto od smjera kazaljke na satu, dok ne dođe do ove crtice ovdje. Ona predstavlja maksimalni domet za top. Znači kad se ova crtica preklopi s ovom, ili kad bude naravno tu s ove strane, onda možemo pucati jer smo u dometu. Domet također vidimo i ovdje. RNG je range 2,8 nautičkih milja. Ovo ovdje 650 VC, to je kombinirana brzina. To jest razlika u brzini. Ako je u plusu znači da se približavamo meti, ako je u minusu znači da nas se meta udaljava od nas, to jest naša brzina je manja. To nam je jedno dobro mjerilo. Ako je ova brzina jako velika, onda znači da se možda malo prebrzo približavamo meti i postoji opasnost da ju preteknemo. Ili naravno ako idemo čeono jedno prema drugome, onda će ova brzina biti prilično velika. Ove tu linije, ova velika i ova mala, predstavljaju manevarski potencijal mete, znači između 1 i 9G. Sada ćemo pustiti pauzu da vidimo šta se dalje događa. Vidimo da ovaj kvadratić bljeska, inače kad je cilj unutar head-up displeja, onda će prestati bljeskati i pokazuje nam točno mjesto gdje se nalazi cilj. Dok je izvan head-up displeja, on bljeska. Evo sad je unutar.
Nakratko je bio unutar head-up displeja, ali smo se mimo išli. Evo sad ga je radar izgubio. U ovom trenutku više nemamo radarski zahvat cilja, jer je meta iza nas. Ali ćemo se sada zaokrenuti i ponovo ćemo ga zahvatiti. Evo ga tamo. Evo, ponovno imamo zahvat. I šta sada vidimo? Znači, opet, domet je 2,2 nautičke milje. Brzina približavanja je 110, to jest naša brzina je za 110 čvorova veća od njegove. Cilj se nalazi ovdje. Ovu točkicu ćemo izmanevrirati na njega kad mu se približimo i kada ova tu vertikalna unutarnja crtica se spoji sa ovom, a da je cilj otprilike na meti, dobit ćemo oznaku shoot, što znači pucaj. Sada vidimo da se tu nešto promijenilo. Kad dođemo ispod 1 nautičke milje, onda će nam početi pokazivati udaljenost u stopama. I vidimo da je sad ova crtica već relativno blizu ovoj, što znači da smo još relativno smo blizu maksimalnom dometu. Sve je bio pogodak. Ovdje smo čak možda opalili i malo prerano, nije se ni pojavila ona oznaka shoot. Također meta nije oštro manevrirala, zato ga je bilo moguće pogoditi sa ovakve maksimalne udaljenosti. Inače u nekakvom bliskom dogfightu teško da ćete pogoditi na maksimalnom dometu. Morat ćete doći barem na nekakvu polovicu od toga da biste mogli realno nešto pogoditi. Toliko o gađanju ciljeva u zraku. Sada ćemo se malo fokusirati na gađanje ciljeva na zemlji. Sada ćemo napadati ciljeve na tlu. Naš cilj su 4 višecjevna raketna bacača koje se nalaze ovdje negdje ispred nas. Prilike ovdje. Da bismo došli u mod za napad topom na kopnene ciljeve, prvo ćemo postaviti avion u mod zemlja-zrak. Sada vidimo da se tu aktivira ovaj radar zemlja-zrak, on trenutno nije od neke koristi, no međutim imamo i dalje ovaj mod koji pokazuje status naoružanja. Odabrat ćemo top ovdje. Top je spreman, ovaj master arm mora biti u gornjem položaju, imamo i dalje one stvari, znači odabir vrste municije, imamo odabir brzine paljbe, ali tu sada imamo dva načina djelovanja. Imamo CCIP i manual, odnosno ručni način. U pravilu ćemo uvijek koristiti ovaj CCIP, to je skraćenica za Continuously Computed Impact Point, odnosno neprekidno izračunavata točka udara. Na head-up displeju će nam se pokazivati točka udara, to je točka gdje će naša zrna udariti u tlo. I mi onda moramo u osnovi izmanevrirati avion tako da dovedemo tu točku na metu.
i kad smo unutar dometa ispaliti. Ručni način rada možemo koristiti ako ovo iz nekog razloga ne funkcionira, imamo nekakav kvar. Nećemo se danas baviti ovim ručnim načinom. Ako vas to zanima, možete pogledati tutoriale o A4 Skyhawku ili F5. Oni koriste ove ručne načine. Moramo odabrati neki točno određeni profil napada i onda podesiti ciljnik, spustiti ga za određenu količinu miliradijana. Postoje tablice, ovisno o profilu napada koliko je to, ali toliko o tome. Osim toga, da bi bilo malo zanimljivije, ove naše VBR-e branit će i jedna šiljka koja se nalazi tu pokraj njih. Da je baš bilo previše jednostavno napadati ih. Iz tog razloga ćemo na desni ekran postaviti opciju Electronic Warfare, znači idemo na Tactical pa onda EW i sada ćemo, kada se ona aktivira, to jest kada nas zahvati svojim radarom, vidjet ćemo gdje se nalazi. To isto može malo koristiti. Malo ćemo smanjiti ova upozorenja za prijemnika radarskog upozorenja, da baš ne bude preglasno, jer ćemo vrlo često biti zahvaćeni od strane šiljke. No međutim, dok god napadamo relativno agresivno i relativno velikom brzinom, nema neku veliku šansu da nas pogodi. Sada ćemo malo pogledati simbologiju na head-up displeju. Ovo je taj Continuously Computed Impact Point. Trenutno gledamo u zrak, pa ne pokazuje točku udara prema tlu, a čim se krenemo obrušavati prema tlu, onda će se spustiti dolje. Ovo je vektor brzine. Isto vrlo bitna stvar, on pokazuje u kojem smjeru se zapravo krećemo. Ovo je takozvani pull-up Q. Ako se vektor brzine nađe ispod njega, to znači da postoji opasnost od udara u tlo i moramo odmah prekinuti napad i početi dizati nos aviona. Također će se pojaviti jedan X ovdje preko head-up displeja, znači upozorenje da prekinemo odmah sa napadom. Imamo oznaku da je odabran način CCIP, odabran je top i 578 zrna. Također ćemo postaviti i ovaj prekidač za prikaz visine u položaj radarskog visinomjera. Tako ćemo imati puno bolju predodžbu koliko smo udaljeni od tla. Znači puštamo pauzu i krećemo. Popet ćemo se na nekakvih 3500 stopa. Rotiramo se prema cilju. Ovaj alarm se odnosi na šiljku koja nas je zahvatila. I sad tu vidimo još neke stvari. Znači, kada dođemo u domet, pojavit će se oznaka in range. Znači, kada isto imamo onaj princip kretanja udaljenosti obrnuto od kazaljke na satu, ovo ovdje je bio maksimalni domet topa. Zapravo nemamo puno vremena za nekakvo djelovanje. Obrušavamo se po nekakvim kutom od 20 do 30 stupnjeva, ovo je bio relativno plitak kut, nešto manje od 20. I de facto, čim smo došli u domet, imali smo možda par sekundi vremena i vidimo da je već ovaj vektor brzina i već došao do ovog pull-up Q-a, što znači da de facto odmah moramo prekinuti s napadom i izvlačiti se iz obrušavanja. Imali smo i onaj X na ekranu. Šiljka nas i dalje zahvaća, ali dok god mi agresivno manevriramo, znači ovo je bilo nekakvih 7G, vidimo. Izvlačili smo se sa oko 7G, brzina nam je 500 čvorova, što je vrlo brzo. I sada ćemo se zaokrenuti u novi napad. Evo, naši ciljevi su tamo.
Koliko vidimo, uspjeli smo uništiti onog prvog jer se dimi. Evo, opet. Sada smo pod puno većim kutem od 30 stupnjeva. Evo vidimo kako se ovaj domet približava maksimalnom dometu topa. Uskoro ćemo dobiti oznaku ono in range. Evo ga, pucamo i izvlačimo se. I to je isto bio pogodak. Sada ćemo malo napasti s ove druge strane. To je bio i treći pogodak. Ovo je bio vrlo visok kut obrušavanja. Prilično agresivan napad, no međutim uspjeli smo pogoditi i zadnju metu. Vidimo eksploziju. Sve je zapravo samo malo stvar vježbe. Možemo napadati i pod nekakvim plićim kutem, naravno i manjom brzinom, ali tada smo puno ranjiviji. Jer najvećih problema je zapravo uočavanje cilja. Toliko o upotrebi topa na FA-18. Nadam se da vam se video svidio i da vam je bio koristan. U tom slučaju nemojte zaboraviti stisnuti na gumb like. To je dosta bitno za kanal. Slobodno komentirajte, pretplatite se ako još niste i nastavite pratiti Showtime 112.